La France et le Maroc, deux pays éloignés sur deux continents différents. Deux mondes dissemblables, totalement étranges et étrangers l'un à l'autre pendant un millénaire, puis brusquement mis en présence l'un de l'autre au début du XXe siècle. Brusquement jetés l'un sur l'autre, imbriqués l'un dans l'autre, dans le sang et la fureur des guerres, de toutes sortes de guerres. Guerre dite de pacification, guerre de libération de la France, guerre d'indépendance de l'Indochine, événement du Maroc, et toujours dans la violence, la fureur et le sang. Français et Marocains face à face, puis côte à côte, et encore face à face. Guerre du Rif, de l'Atlas, de Tunisie, de Corse, d'Italie, de Provence, des Vosges, d'Indochine. Bataille de la Marne, d'El Herri, du Sahro, du Teguim, de Monte Cassino, de la RC4, de Dien Bien Phu. Jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956. 45 ans de protectorat, 40 ans de guerre. C'est ce que dit l'histoire. Et puis, il y a les hommes. C'est toujours très différent, le discours de l'histoire et le discours des hommes. Pour vous montrer le cœur des hommes, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit coin du moyen Atlas marocain, dominé par deux sommets qui approchent les 4000 mètres, celui de l'Ayachi et celui du Bouiblan, couverts de neige dès la mi-novembre. Ce petit coin est habité par des hommes durs et fiers, les montagnards berbères de grandes tribus guerrières, comme les Aït Serouchen, qui ont tenu la dragée haute aux troupes françaises au début des années 1920. Cette montagne, le Tichouk, plus modeste que ses voisines, mais qui frôle tout de même les 3000 mètres, est le domaine et la mer nourricière des Aït Serouchen. Elle donne l'herbe de leurs troupeaux, le bois de leurs foyers, quelques terres à blé, et elle leur permet de dominer dans tous les sens du terme les tribus des plateaux environnants. Ici s'est déroulée la bataille du Tichouk. Sur cet Olympe, les Aït Serouchen ont tenu 2 hivers, dans la neige, encerclés par les troupes françaises et leurs supplétifs marocains, qui occupaient leurs villages, pillaient leurs maisons et leurs troupeaux, détruisaient leurs réserves. Les femmes et les enfants des résistants étaient arrêtés et regroupés près de Skoura, dans ces bâtiments, aujourd'hui démolis. L'armée française a eu le triste privilège de pratiquer le premier bombardement aérien de population civile de l'histoire sur Elmers, le centre de la tribu Aït Serouchen. Mais les Français n'étaient pas totalement à l'abri dans leur fortin de pierre. Ce monticule marque l'endroit où est mort le capitaine Lafitte, tué par un combattant boiteux. هما شافوهم هادو جاو رحلوا باش يمشيو لهاد الجهه هما تبعوهم ملي وصلوا لهنا قالوا شدوا داك العرج ما تقتلوش الاخرين ركبوا لهيه العرج طاح هنا وضربوه وطيحوا ديك الساعه هزوه المخازنيه القبطان ما بقاوش تبعوا هادو مشاو داوه القلعه دبني عليهم تما كاينه الدار ديالو والمراه ديالو وكل شيء. كابيتان لافيت عنده همران عنده المراه من تا قنانايت فوق طازوطا. Les cimetières militaires témoignent de la dureté des combats. Dans celui de Beni Allam, le mausolée est dans un triste état. Les capitaines Duché et Bourdin sont aussi tombés, ainsi que 2 lieutenants et plusieurs légionnaires. Il semble qu'au début, les supplétifs locaux n'avaient droit qu'à un numéro sur leur pierre tombale, peut-être parce qu'il n'était pas dans la tradition musulmane d'écrire un nom sur une tombe, peut-être pour des raisons moins avouables. Mais après quelques années de combats communs, on dirait qu'ils avaient droit au même traitement que les Européens, au moins dans la mort. Parce que dans la vie, ils n'ont jamais eu ce droit à l'égalité. Jamais. La fraternité d'armes, qui est le fait des militaires, a existé. L'égalité, qui est le fait des gouvernements, jamais.
Le vieux Ben Ali, que l'on voit ici quelques semaines avant sa mort, était l'un des 3 derniers survivants de la bataille du Tichouk, où il était engagé du côté des Français. En effet, toutes les tribus de la région avaient un compte à régler avec les Aït Sérouchen, tribus guerrières qui les rasiaient régulièrement et leur faisaient payer un tribut. Il a connu la guerre du Tichouk, le baroud du Tichouk, وي الناس يستعقل ديال البارود نتشيكت ايه لي غرام صاي يلا عاود اخ شويه زي كومونسا ديري كيف والو تشيكت Ah. وي C'était pas grand-chose, dit-il. Il est vrai qu'il a des points de comparaison, la campagne d'Italie, l'Indochine par exemple. Moulay Lassen est l'un des 2 derniers survivants de cette guerre. شيكتي شي المرس Tu étais petit, لفتي هذا 20 ans 20 ans. 20 ans 25 Oui. le grand moi 1901 Et Mohamed Hardouz est fils de combattant. جات باش تدخل هنا التغروش نعرضوا لها ما بغاوش يخليوها يدخل ما بغاوش يخليوها حتى جاو القبائل كلهم القبائل جاو مع فرنسا هذو هربوا الجبل التغروش ذاك الساعه ما بقاوش هنا ما كاين طلعوا للجبل Tichouk. تيشيو après il est venu sur المرس le تنوك Les tanks. le tank d'eau après il prend la maison là après il fait les fusils Ici au village. Tranglo, les villages. Tranglo, il est venu avec les chevaux, avec le manteau, et par la terre. Après, il prend dans les chouks là. Et il prend les canaux, avec le moulot, Le moulot, c'est quoi? le bahaï, le bghal, Ah oui, le mulet. le bghal, Ouais, قول في العربية. le bahaï. القصر اللي عندنا هنا كاين فيها الصوف كاين فيها السمن كاين فيها الزراعه وداروا له العافيه وتحرق كلشي تحرق كلشي بحال قال لك بحال تهربوا لها الخلا خليوهم يحرقوا لهم وبقاو في الجبل كيضربوا طق كيضربوا كتجي الطياره من النجيل كذلك من النجيل وكضربهم للجبل تيشيكت جابونا ما عندنا الماكله قالوا وداونا على رجلنا حتى النجيل تعرف النجيل. Privés de ravitaillement, les Aït Sérouchen se sont rendus affamés. Les tribus voisines ne leur ont fait aucun cadeau. انا با داو النجيل كاين با ثما داو له كسيبه مع عمامو وما خلاونا حتى العيد وداوه للنجيل قالوا له ملي وصلوا النجيل تغرشن قالوا له تغرشن قال له ما نهودوا لفرنسا واخا ناكلوا التراب ما نهودوش لفرنسا ملي وصلوا النجيل قالوا له هذوك اصحاب النجيل قالوا دابا كل التراب دابا ياكل التراب دابا هبطي بالسيف ياكلوا التراب زقاد جوت فني رومين رأوت فن غرزغريت عبد الله زعنا وليني تيشوتين اللي قال لا بابا وتنا بابا درني صغرتين وتنا بابا نغنتين دين درني زقاوت فن خيط عبد الله البر نتيشو هاي شحال اللي ضربوا ولا النهار اللي يطلعوا الكونور داك الساعة اللي صراحة. Les Connors sont les soldats français. Comme ce mot n'a aucune origine dans le dialecte local, il est possible que l'humour berbère ait changé une voyelle à un mot français. Quand fut signée la paix des Braves, en 1926, tous les jeunes Aït Sérouchen, dont la tribu était ruinée, dont le père était mort souvent, se sont engagés en masse dans l'armée française pour pouvoir vivre, tout en continuant à faire ce qu'ils savaient faire, la guerre. Ils ont quitté leur tribu et formé des bataillons d'élite, les Goum, menés par des officiers français fiers de commander ce qu'ils considéraient comme les meilleurs soldats du monde. Ils ont d'abord participé à la conquête totale du Maroc pendant encore 8 ans, menant de durs combats contre la résistance berbère du Haut Atlas, puis de l'Anti-Atlas.
Dans un des derniers combats, en 1933, sur le Djebel Sahro, Moulay Lassen a vu tomber le légendaire capitaine de Bournazel, l'homme à la casaque rouge. وعندي تشوف انت الكابتن بورنازل ايوه بزاف الجبل وعنده واحد الجرف كبير هكا يجرب كاسر هكا فاز صاندا بوكو ابري ديال دارير داكير كنضربهم كينقزو ذاك 45 كيلومتر غير نقزو غير طاحو غير بالخلعه حنا دابا الحافه هنا كنضربهم كينقزو كيهبطو تما تصغروا بونازي كيف دار حتى مات كاين داكير حنا مشينا لافاس اكوش ادروات القوم جا كوش ابريل هو مشى مع مع العسكر هما ضربوا قاسوا هنا بونازل هما وصافي Il était toujours devant. Les Goumiers sont repartis en 1943. Il fallait libérer la France. Ils ont mené des combats en Tunisie. Ils ont libéré la Corse. Ils ont participé à la campagne d'Italie. Ils étaient à Monte Cassino. Menés entre autres par le colonel Boyer de la Tour qui était marié à une femme Aït Sarouchen et le capitaine Fogas, bien connu autour du Tichouk, ils ont libéré la Provence. Ils ont durement combattu dans les Vosges pour libérer l'Alsace et ils ont terminé leur périple en Autriche. Comme si Akaurho, un jeune homme de 105 ans, peut-être le soldat vivant le plus médaillé de France, Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre avec palme et 7 citations, toutes obtenues au feu, Silver Star et Wissam Alaouite pour ne citer que les principales. Sait-on que parmi les 13 soldats les plus médaillés de la dernière guerre, 11 sont marocains, pour ne parler que de ceux qui sont revenus. Deuxième GTM, là? Premier GTM. Hein? Premier GTM. Premier? Ah, premier. La tour l'ouvla. La tour? La tour l'ouvla. انت؟ مال de la tour? ايه اي de la tour همرا ديالو يتسروشن. ايه هاك مني مهاوسن. ها. ايه عنده الحق. ها. من مرسايا يا من تونس كماسيت في لاكير حتى لشتوتغارت حتى للرماد. مال de la tour. لا تور. وفوقاس لا. فوقاس لا تور. فوقاس كاين؟ كاين. في الألمانيا كاين البرد بزاف ياك وكيجي محمد الخميس في توتغارت ياك. إذا غير نخرج شتوتغارت. شحال عندك دابا؟ عندي ايه 1906. 1906. ايه وش لا الناس تفيتن خلي مزيان. كروات غير ميداي ميليتير. سمري هاني اسمها كاين كوماندر اللي شد دوزيام جيتيام في الكرس. وي كورس وي داكور. جينا من تما من فرنسا نزلنا في الكرس من الكرس قطعنا لفرنسا. مارسيل. قنانا ما نصحنا فينا نزلنا حنا نزلنا في البحر في التيرا واحد الفيلاج كيقول ليه من مرسيل لهدا نزلنا غير في التيرا نزلنا في الباخرات غير في الرمله. وزينا من تما حتى الواد سيسبان حتى القنطره ديال الواد سيسبان قطعوا الجيتيامات اخرين رجعنا حنا اللور دخلت للمسيس من تما جينا درنا الديفيري باري كنا 14 يوم في الديفيري في باري كنا حنا باريس انت كنا في كل منيتير سيزيام غانياك في باري تلاقيت مشيت معاه للشينوا حتى رجعنا عاود من الشينوا اخرت كملت السيرفيس ديالي وخرجت تقاعد. شينوا ما مزيانش. سايب شينوا صعيب شويه. شينوا بحال الفيران بحال الفار سوري. كيف
هذا بقى غير كيكونوا مزيرين ملي كيتزوروا كان بلادهم غير الغابة ولا واحد الربيع بحال ديس واخا دوز عليه كيما هكا ما يقول لك والو غدوز عليه مخبعين ما يقول لك حتى حاجة وإلا صابوا عليك الضيق ما يقول لك الضيق. وكاين الشتا بزاف وكاين خبا بزاف كاين الغابة بزاف كاين الويدان بزاف ما عندهم الويدان كتمشي فيها الباخرة كبيرة البابور الكبير كيمشي في الويدان ما عندهمش شي. شنو هذا شنو؟ هذا مينيتير ايوا هذيك الوادي ديال لورد ديفيزيو جوج هادو رود البرقاد الشينوا هادي كومباطا هادو الحرب ديال حرب العالم كلشي هادو ديال الشينوا هادو ثاني كيف هادو كنينيال كي لورد كنينيال مادا كنينيال ماذا الكولونيال مادا كنينيال تونسي لا يا هادي الوسام ديال محمد الخامس وي وسام العويد هادو الوسام ديال الحسن الثاني اي كل شيء عندك. شحال ما تريد شحال هذا طامس شي 25 Pour clore ce chapitre, je vais rapporter une dernière information. Quand nos Africains et quelques soldats français de souche, menés par les officiers dont nous avons parlé, après avoir libéré la Corse, l'Italie et la Provence de l'occupation allemande, remonté la vallée du Rhône, la Bourgogne et la Franche-Comté pour aller percer la ligne Siegfried au-delà du Rhin, des milliers de Français auraient pu se porter volontaires pour aller se battre avec eux. 2 l'ont fait. Sur 900 km, 2, c'est pas beaucoup. Et l'histoire ne dit pas s'ils étaient Français de souche. Nous sommes en 1955, nous approchons de l'indépendance. Mohamed V, après avoir apporté un soutien sans faille à la France occupée, est exilé à Madagascar. Il y a des émeutes dans plusieurs villes du Maroc, dont Imouzer Marmoucha, au pied du Tichoukt, une calme bourgade qui n'est pas mise en valeur par les vestiges du protectorat. رئيس المجلس الاقليمي في بولمان في ميسور ديال المقاومه وجيش التحرير وعضو في المجلس الوطني في الرباط. ماشي تفعنت هذه اللي غرش الروح الروح يعني الايمان فوالا الايمان الروح فهمتي الروح حي ماشي الروح حي يعني الانسان في القلب ديالو يعني مهما في 37 كلينا العمود وعاود 42 هكاك ولاني انا في 39 خدمت واحد عامين في الكوم ما داكشي مهما مشيت للكوم كنخدم مزيان يعني مزيان ولكن ملي خرجت جيت انا عاود البولمان شي 9 شهور ولا هكاك ما بغيتش نبقى معاهم 42 خرجتي من تما جيت ودرت البيع والشراء في موزال لاني ما بكري ملي كنت انا في الدوار كيجيو عندي الناس انا كنذكروا كيقولوا اش كديروا نتوما هنا فهمتي معنا ولا مشيت للقاهره واحد المده طويله. شحال دوزتي تما في القاهره؟ شي عام ونص 48 ايطالي فاروق الى باسيونالي وي 48 عاد نجيب عاد